सामसिया हाई मदरसा स्कुलमा एउटा सरकारी कार्यक्रमबीच लगभग 150 जना यौवन कर्मीहरूले भोटर कार्डमा आफ्नो नामाङ्कन दर्ता गरे। यौवन कर्मीहरूले गत धेरै वर्ष अघिदेखि नै भोटर लिस्टमा आफ्नो नाम दर्ता गर्ने प्रयास गर्दै आइरहे तापनि विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरू भोटर लिस्टमा आफ्नो नाम दर्ता गर्न सकेका थिएनन्। यसपटक सरकारी पहल अन्तर्गत यौन कर्मीहरूको नाम मतदाता सूचीमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। यसै कार्यक्रममा जलपाइगुडी डिभिजनल कमिश्नर अनुप कुमार अग्रवाल, एसडिओ सहित अन्य व्यक्तिहरू उपस्थित थिए। यस सम्बन्धमा जलपाइगुडी डिभिजनल कमिश्नर अनुप कुमार अग्रवालले भने, यो कार्यक्रम हरेक वर्ष आयोजना गरिन्छ। केवल यौन कर्मीहरूको लागि मात्र नभएर तेस्रो लिङ्गी अनि बेगर व्यक्तिहरूको पनि विशेष शिविर आयोजना गरेर मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराइँदैछ। এটা তো সামারি রিভিশন অফ ইলেকট্রাল রোল, এটা তো প্রত্যেক বছর হয়। যারা নতুন ভোটার হচ্ছে 18 বছর ক্রস করছে তাদের জন্য হয়, এবং যারা বাদ পড়ে গেছে কোনো কারণে তাদের জন্য হয়। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে এটা আমাদের ইলেকট্রাল যে মেশিনারি আছে স্টেটের, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার আছে, ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার আছেন, এসডিও, তাদের পুরো টিম এই মিলি বিএলও অবধি ওরা এই কাজটা করে। ওইটা তো তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি এখনই আপনাকে তথ্য দেওয়ার জন্য এখানে তথ্য সংগ্রহ এখনও করিনি। আপনারা যে এখানে কর্তারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তথ্যটা পেয়ে যাবেন। একটা তো স্পেশাল ক্যাম্প যারা যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে নর্মাল কাজের মধ্যে তাদের জন্য করা হয়। আগে ট্রান্সজেন্ডারের জন্য করা হয়েছিল বলা হচ্ছে, বাকি যারা হোমলেস থাকে যাদের কোনো ঠিকানা নেই তাদের জন্য করা হয়। এটাও এরকম একটা আছে যারা বাদ পড়ে যাচ্ছে তাদের জন্য করা হয়েছে। আমি एसडीओ এবং জেলা প্রশাসনকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এর জন্য। अर्कोतिर यौन कर्मीहरूले बताएअनुसार आफूहरूले धेरै वर्षदेखि मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउने प्रयास गरे पनि त्यसमा सफल हुन सकेका थिएनन्। उनीहरू यसपटक आफ्नो नाम दर्ता भएकोमा निकै खुसी देखिन्छन्। मतदाता सूचीमा नामाङ्कनको लागि चाहिने विभिन्न आवश्यक प्रमाणपत्रहरू अहिलेसम्म उनीहरूसित थिएन। यसकारणले गर्दा लामो समयसम्म उनीहरूले आफ्नो नाम मतदाता सूचीमा दर्ता गर्न सकेका थिएनन्। यद्यपि उनीहरूले सरकारले गरेको यो पहलबाट धेरै खुसी देखिन्छन्। इतना दिन में वोट कोशिश करा, हुआ जाता, कोर्ट में जाता, हुआ जाता, बोलता नहीं होता, कार्जियन लागेगा, नहीं होता है। क्या करूँ, कुछ भी नहीं सका, दिमाग खराब सोचता। काउंसिलर के पास जाएंगे, बात करेंगे, तो बाद में कल परसों फोन गया, बोला हो जाएगा, तो इसलिए आया हम लोग यहाँ। अच्छा लग रहा है। मेरा लड़का का भी नहीं, मेरे लड़की का भी नहीं, खाली मेरा लड़का का लेके आया, बनाया। ভোটের ফটো করার জন্য অনেক হয়েছি। যেখানে যেতাম ডকুমেন্ট চাতো, হসপিটালে যেতাম ওই ডকুমেন্ট ছাড়া হচ্ছিল না। আজকে যে হচ্ছে এটা খুব খুশি লাগলো। এখন কি করে বলবো বলো, সরকারের কাজ, ডকুমেন্ট না হলে মা বাবার ডকুমেন্ট লাগে। তা আমার এতটা খেয়াল ছিল না। আমার যে দিদার বাড়িতে আমার মার ডকুমেন্ট ছিল, তারপরে নিয়ে আসলাম, নিয়ে পড়া হয়ে গেল। যে আমার হলেও তা আমার ছেলেরও কালকে হয়ে যাবে, আগামী দিনে আমার ছেলেরও হয়ে যাবে। কোনো ডকুমেন্ট থাকলেও আমার হয়ে যায়, আমার ছেলেরও হয়ে যাবে, বাল বাচ্চার হয়ে যাবে। लग रहा है अगर हो जाए तो और अच्छा है। बहुत चेष्टा किया, नहीं हुआ था। जिसको देता है वो बोलता है बस हो गया, ये हो गया, पैसा खा लिया और नहीं किया।